Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot. Balitang pinasahi, katuhuan dili, apan tinuod. Balitang espesyal. Magtiayon sa Australia. Gipamulta kay kawatan gani sa kiyo silang sakyanan. Wala mag-seatbelt. Atong sa taong kompletong detalye nini. Pinaging katropang Raybox. Nakasinati og makalilis ang insidente ang magtiayon nga silang Layla og Hamid dito sa Gold Coast, Australia. Human gisulod ang ilang balay og gikawat ang ilahang Lexus SUV sa mga kawatan. Mas nakurat pa sila kag ipamulta sila og 230,000 pesos tungod kay wa nakasuot og seatbelt ang suspek nga misakay sa ilang sakyanan. Basta hindi malasa sila pinuin kabayad nga nadakpan sa traffic camera. Tulog ka mga simana ang milabay apan wa gihapoy pulis nga nibisita aron imbestigaran ang krimen. Ang insidente nakahatag usab kini og trauma sa ilang city anyos nga anak nga karon nag-undergo og psychological counseling. Baya, no? Anyway, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa balitang espesyal. Kasikas Express. Balita